إنك دون سم ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم. والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. Maintenant, on va passer à la formation du sac embryonnaire, le gamétophyte femelle. Le sac, le sac embryonnaire parce que c'est le lieu de la fécondation. Donc, le lieu de la fécondation, où il fait les cellules mères qui attendent l'oosphère, il y a le gamète femelle. Donc, comment se forme l'oosphère, il y a le gamète femelle. Donc, à partir d'une cellule diploïde, il y a deux chromosomes. Chaque chromosome qui connaît l'homologue dialogue, il subit une méiose. La méiose il y a deux divisions, qui est réductionnelle ou équationnelle. Donc, la première division, il y a réductionnelle. Donc, il y a une réduction. Les deux chromosomes qui prennent un chromosome et un chromosome. Donc, on a passé de 2 N à un chromosome. Donc, on a réduction du nombre de chromosomes, de 2 N. Après la division réductionnelle, on passe à une division équationnelle. Ça veut dire qu'on passe de N à un chromosome. N. Un chromosome, les 4 cellules, il y a une atrophie de 3 cellules. On a 3 cellules, une seule cellule qui persiste. La cellule, il subit une mitose, parce que ça a un mégaspore à un chromosome. Il subit une mitose, parce que ça a un mégaspore. Le mégaspore, à son tour, subit 3 divisions, 2 à la puissance 3. Ça veut dire 8 cellules. Donc, il y a 3 divisions du noyau plus différenciation. On a dit 3 divisions. On a chaque cellule qui a les juges. Une cellule dans 2 cellules, 2 cellules dans 4 cellules et 4 cellules dans 8 cellules. Donc, on a 2 à la puissance 3. Donc, puisqu'on a 3 divisions, les mitoses, qui ont 2 à la puissance avec le nombre de divisions. Donc, on a 2 à la puissance 3. 3 divisions, donc on a 2 à la puissance 3, ça veut dire qu'on a 8 cellules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 cellules plus 3 cellules plus 2, donc on a 8 cellules. 3 divisions du noyau, ou plus différenciation. Donc, كيكون عندنا سمو كتكون هنا تكونت لنا لوسفير ان كروموزوم اللي هو لو غاميت فيميل. حنا هذا هو الغرض ديالنا، خصنا نوصلوا لهذا لو غاميت فيميل لانه هو اللي كي فا رونكونطري هنايا لو غاميت ما اللي هما لي زونتيروزويد غادي يجيو حتى عند هذا لو غاميت فيميل اللي هو لوسفير باش توقع لنا لا فيكونداسيون. كيجي واحد هنا وكيجي واحد هنايا باش كتوقع لنا لا دوبل فيكونداسيون. دونك هنا عندنا اوسفير، هنا عندنا هادو des synergies, 2 synergies, هذا اوسفير، هادو les 2 noyaux du sac embryonnaire، حيت هذا هو le sac embryonnaire. هنا عندنا 3 antipodes، هادو 3 antipodes. هذه schéma d'un sac embryonnaire، هذا هو le sac embryonnaire. هذه هي عندنا في la page 119، هي هذه اللي جبتها من la page 119. هنايا cellule mère à 2 chromosomes, division réductionnelle ou la division équationnelle. On a dégénérescence ou la atrophie, qui est atrophie ou une seule cellule. Croissance ou la différenciation. Quand on a une mégaspore, il y a 3 divisions du noyau. 2 à la puissance 3. Quand on a 8 cellules, 8 noyaux plutôt. Donc 3 antipodes, N. 2 noyaux du sac embryonnaire, N plus N. On a l'oosphère, ou 2 synergides. Hadou li kikonou في l'extrémité. Donc schéma d'un sac embryonnaire, hadou les étapes, schéma explicatif des étapes de la formation du sac embryonnaire. Hadou rina vu au microscope. Observation microscopique au cours de la formation du sac embryonnaire. Au cours de la formation du sac embryonnaire. هادو لي تيغيمون، هذا هو لو ميغاسبور. لو ميغاسبور هو هذا اللي هضرنا عليه. après la méiose ou dégénérescence de 3 cellules كتبقى لنا غير une seule cellule هي اللي كتعطينا لا ميغاسبور.
وهما هادو une fois كيتفورم عندنا داك لو ساك امبريونير، ها هو لي زونتيبود لي نوايو دي ساك والوسفير. الوسفير كتكون في الوسط ولي سينرجي كيكونوا في ليكستريميتي. هادو هما لي زيتاب دو لا فورماسيون دي ساك امبريونير. هنا عاود عندنا في ايمارسي، هذا لوطخ كتاب مانييل ايمارسي، عندنا فيه عاود لي زيتاب دو لا فورماسيون نتاع لو ساك امبريونير. غير هنايا كيبينوا لنا لو ميكروبيل لو نيسيل. هنايا لو ساك امبريونير لان شاك اوفيل كونتيان ان ساك امبريونير. هذه هي لوفيل. لو ساك امبريونير هو هذا اللي كيكونتيني هذا لو نوايو سنترال، وهذا لو ميكروبيل من هنا كيدخل داك لو تيب بولينيك وكيبيرسي هذا لو نيسيل باش كتوقع لنا لا فيكونداسيون. هنايا غير هاد لا سيليل ديفيزات هي اون 4، قلنا اون سول سيليل مير، هي اون سول سيليل مير كتعطينا 4 سيليل في، غير 3 هنا ديجينيرا وبقات وحده. هو هذا لا ميوز، قطعه لا ميوز هما هادشي اللي كتبين هنا لا ميوز. دونك هنا اون سول سيليل عطاتنا 4 سيليل، دونك 3 اتروفي ولا ديجينير كتحلل كتبقى لنا غير وحده. اون سول سيليل سيرفي، لي 3 زوطخ ساتروفي. هنا من بعد كتبقى لنا قلنا 3 ميتوز 1 2 3 باش كتعطينا 8 سيليل. 1 2 3 دونك 2 على بويسونس 3 كتعطينا 8 سيليل. هما لي سيليل ماء، هادو هما لي سيليل ماء. هنا اوسفير، هادو قلنا لي سينرجيد، هادو لي 2 سيليل دي ساك امبريونير وهادو لي زونتيبود.